از دل کشور، از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور. شام بخیر دوشنبه، شام بخیر دوشنبه، شام بخیر همدیاران عزیز، شام بخیر تماشابین همیشگی تلویزیون سفینه. از مؤسسه فرهنگی کشور تلویزیون سفینه به شما همدیاران عزیز درود میگوییم، شام رو بخیر میخونیم. امروز نیست چون همیشگی تصمیم ما تصویر کوچه های زیبای دوشنبه شهر است. تصمیم ما تصویر سیر شامگاهی و سیر آسوده ساکنان و مهمانان پایتخت عزیز است. من اطمینانم کامل است که در این سیر چند لحظه که ما را همراهی خواهید کرد. اگر شما آماده باشید و اگر گروه ایجادی شام دوشنبه آماده باشند، پس شروع میکنیم. بچه ها آماده اید؟ پس رفتیم. دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه، بردید صفایی دوشنبه، جان و دلی مایی دوشنبه، بردید صفایی دوشنبه. سلام علیکم، این برنامه شومی دوشنبه است. من صابرزاده فروخ بشناس میشوید. رحمتمند قوتعلی بوبویف، ادوکاتی کالج ادوکاتی استقلال شهر دوشنبه. سلامت باشید. خوب، در این شومی پرنکت از کار به سوی خانه کنفرانسیایی بود، سمیناری بین المللی تشکیلات‌های بین المللی درباره حفظ حقوق کودک در جمهوری تاجیکستان و من دعوت شدم در این سمینار اشتراک کردم. دیگه حقوق شناسا، روح شناسا، روانپزشکا اوید تامین حقوقی و تامین سیاست دولتی و حکومت جمهوری که در تامین کفالت‌های حقوق کنستیتوسیونی کودک در جمهوری تاجیکستان در این ترینینگ ما اشتراک کردیم. بعد این کار خونه و پای پیاده از کدام لحاظ؟ یکم من بسیار شوم وطندار هستیم، پایتختمون است. بسیار خرسند هستیم که محترم رئیس شهر بهتر کردن مدنیت شهر، باغ و باغات شهر بسیار کوشش به خرج داده است و بینید روز به روز شهر ما آباد میشه. بعد کار میبرای یک زیبایی را تماشا می‌کنی. کتابخانه ملی من از ساختمان‌ها رفته استاده یک راحت میکنی. آخه بعدی ماندشوی فکری همین پیاده گشتن در شهر یک آدم نکت نصب ببخشد، روح میگیری، قوه میگیری، با پاک و کاری با روحی تازه، جسمی تازه کرده با شروع میکنی. کاری همیشگی رو ادامه میدی. بله، زیرا که امروز سطح و صفتی شهروندان، سطح و صفتی معرفت نوکی شهروندان خیلی بلنده. بله بله بله. و دوشنبه شهر ما با سرعت کیهانی در حال رشد است. بله، من اینا تصدیق میکنم. من باور کنید هر هفته یک روز کتابخانه ملی را میدارم. من میدونم که محترم پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خشت اول همینا گذاشته است. ببینید این سهم محترم پرزیدنت جمهوری در بلند برسوری معرفت نوکی انسان همین کتابخانه ملی است. بله. بسیار شرایط‌های خوبه و پیش از همه برای خلق تاجیکی ما شخصی تاریخی مهنت کرده، زحمت کرده است. این ما باید اسرا بی‌نداری همین شخص پاس بداریم که تاجیکستان ما چنین شخصیت بزرگ دارست. تشکر برای صحبت. رحمت. و شما شم رو بخیر میخونم و صورت خوش. سلامت باشید. تشکر. از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور، از شهر دوشنبه شنوید از دل کشور، از دل کشور. در مرکز دوشنبه شهر نزد مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی قرار داریم و تصمیم داریم که از این مکان زیبا چند لحظه که به شما نواربرداری کنیم از سیر شامگاهی ساکنان پایتخت، مهمانان پایتخت نواربرداری کنیم، هم صحبت ها بیاراییم و منظور شما بیننده عزیز تلویزیون سفینه نماییم. اینک در انتظار هم صحبتیم.
салом алейкум. Ассалом. Шоматон бахайр бошад. Ташаккури зиёд ба шумо низ. ин барномаи шоми душанбе аст. ман собирзода фаррух мешинос мешавем. албатта ман зарнигори рустам аз хуҷанд. чанд муддат дар ҳамин шаҳри зебо дар пойтахти мамлакат қарор дорам. воқеан яке аз шаҳрҳои хеле зебо аст, махсусан шомгоҳон вақте ки ба сайру гашт мебароӣ ба инсон як ҳаловати нотакрор мебахшад. вақте мебинӣ ҳама хурсанд, чеҳраҳои болида, биноҳои баландошонаи зиёд ва боз ҳама ҷо чароғон, ин ҳам ба инсон як кайфияти хоса мебахшад ва махсусан оромӣ, осудагӣ. масалан гирем дар айни замон дар ҳама давлатҳо чунин сайру гашт кардан мумкин аст, махсусан шабона. ман хеле шудам ки имрӯз тоҷикистон ҳамчун як давлати демократии ҳуқуқбунёд хеле аллакай мавқеи намоёни худро дар байни давлатҳои ҷаҳон пайдо кардааст ва ҳамчун давлати демократӣ мо метавонем имрӯз озод бошем ва дар кадом вақт соате ки барои мо қулай аст бароем сайругашт кунем, аз ин хеле албатта шод ҳастам. саломат бошед. ва навакак душанбе шаҳри мо ба даҳгонаи кишварҳои амн ворид шуд, яъне ки ба даҳгонаи асосие ки дар тамоми лаҳзаҳои рӯз, яъне ки чиз кадом соате ки набошад амн аст, осуда аст, осоишта аст ва сокинони пойтахт метавонанд орому осуда дар кӯчаҳои пойтахт сайри шомгоҳӣ ё сайр албатта дошта бошанд. ин чиз хеле хеле эҳсосшаванда аст, чун мебинем албатта бо чашмони худ инро. мо аз ин хело боз хушнуд мешавем ки рӯз аз рӯз бисёр аз ҳама ҷиҳат давлат пешрафта истодааст, кишвари мо тараққӣ карда истодааст ва ин умедро ба ояндаи нек, ояндаи дурахшон боздаҳчанд месозад ва ҳамчунин хоҳишро ба зиндагии хушбахтона низ. ман хеле шудастам. саломат бошед. ташаккур барои суҳбат. ба шумо истироҳати хуш ва шом бахайр. саломат бошед. ба шумо низ ташаккури зиёд. саломат бошед. душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигинест ки ба ҳар як нигоҳ нурпошӣ мекунад. пиру барнои ин сарзамини ҳамешабаҳор монанди парвона дар гирди шабчароғи ягонаи ин шаҳри дилоро пайваста дар гардишанд. бо душанбе ифтихор мекунем, душанберо дӯст медорем ва аз осудагиаш меболем. шоми душанбе ба хайр азизон. барномаи шоми душанбе аст тариқи шабакаи фарҳангӣ ва дӯстдоштании сафина. рафтем. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور از دل کشور салом алейкум. шоматон бахайр бошад. шинос мешавем. Саид Маликхон. Саид Маликхон. ҳар ду Саид Маликхон? Не, ман Сардор. Сардор ва Саид Маликхон. Саид Маликхон. куҷо мехонед? Донишгоҳи педагогика. донишгоҳи омӯзгорӣ. дар кадом факулта? Биология, химия. биология, химия. хуб, дар ин вақти шомгоҳӣ аз дарс баромадед? баъд аз нисфурӯзӣ дарс мехонед? Ҳамта. хуб, ба чӣ кор машғулед? банди кадом коред? Чарх задем. чарх задед? сайри шомгоҳӣ Ҳамта. доред? шумо аз куҷо ҳастед? Ӯзбекистон. аз ӯзбекистон. дар курси чанд мехонед? Як. дар курси як. хуб, бори аввал ба душанбе омадед? Ҳамта. хуб, душанберо чӣ гуна дарёфтед? Ҳамта маъқул аст. зебо аст душанбе? то кадом ҳад зебо аст? Хеле дар худаш ки чӣ хел ки бошад. Шаҳри Душанбе. хуб, шумо аз куҷо ҳастед? Ӯзбекистон. шумоам аз ӯзбекистон ҳастед? саломат бошед. шумоам бори аввал ба душанбе омадед? Ҳо. ва имсол дар курси як Як. мехонед? дар кадом забон? аз кадом забон? Русӣ, тоҷикӣ. русӣ, тоҷикӣ. Ҳо. то ин дам метавонистед бо забони тоҷикӣ суҳбат кард ё на? Не. дар ӯзбекистон Он қадар не. айни замон дар муддати чанд моҳ аз худ гардед забони тоҷикиро? Як моҳ да? як моҳ. Як моҳ.
саломат бошед. Душанберо метавонед васф кардаин дар ин замон? نقدی чӣ гуна аст Душанбе ба андешаи шумо? خوشرویش شهر خوشروی زیبا саломат бошед. шом ба шумо бахайр. بله исрати хуш. خب دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه بردید صفایی دوشنبه جان و دلی مایی دوشنبه بردید صفایی دوشنبه салом алейкум. шоматон бахайр бошад. ин барномаи шоми душанбе аст. кормандони хонаи радио хеле аз идоратон шод ҳастам. шоми пурнакат, шоми олудаи мер ба шумо муборак бошад. аз кор баромадед? бале, ба сӯи хона раҳсипор. насиб бошад имрӯза корро ҷамъбаст кардем ба тарафи хона. ҳамзамон аз боду ҳавои тозаи душанбешар нафас мекашед ва маълум аст хастагӣ ки рабт мешавад. душанбе воқеан диданӣ шудааст рӯзҳои охир. мо низ албатта ифтихор мекунем ки чунин як шаҳри зебо, чунин як фазои хуб дар кишвари мо ҳаст. воқеан саломат бошед. хуб, андешаҳои шуморо мехоҳам дар мавриди хосатан ин шом бифаҳмам. ташаккур зиёд. ҳар шом мо пас аз масъулияти зиёд, масъулияти эҷодӣ ба сайру гашти душанбешаҳр мебароем ва бисёр хушнуда мешавем, зеро мо дар як маконе фаъолият менамоем ки ҳам аз равзанаи коргоҳ ин манзараҳои зеборо тамошо мекунем ва ҳам аз ин ҳама боду ҳавои форам, ин ҳам шоми зебои фасли зимистон ҳамакнун низ фаро мерасад. хеле ҳаловати тоза мебардорем ва баъд аз коргоҳ, баъд аз фаъолияти зиёди эҷодӣ боз як нерӯи тоза мегирем ва ба хона бармегардем. боз фардо низ бо ҳамин нерӯи тоза ба фаъолияти эҷодӣ шурӯъ мекунем. воқеан ҳам имрӯз душанбешаҳри мо хеле зебо шудааст. ҳамту масалан мехоҳам дар мавриди ободкориҳо ҳам чизе бигӯем. бале, ногуфта намонад ки ҳар як қадам, ҳар як роҳ, дар ҳар як қадам, дар ҳар як қадаме ки мо мисол ба сайругашт мебарем, ҳар як ободиро мебинем, созандагиҳоро мебинем, хуррамкориҳоро мебинем ва ин қадар биноҳои зебо, ин қадар иншоотҳои замонавӣ, ин қадар роҳу, ин қадар сатҳи хизматрасонии баланд дар нақлиётҳо, ин ҳама аз ободкорию, аз созандагиҳо, аз қадамҳои устувор гузоштан ба фардои нек аст. фикр мекунам ин ҳама ободкорҳо барои насли ҷавон аст, барои насли наврас аст ки дар оянда Тоҷикистон боз ҳам пешрафтаву боз ҳам ободтару зеботар мегардад. ва имрӯз ки дурахшониро мебинем ва гумон мекунам ки ҳатман ояндаи мо дурахшон аст. бале, аз ин ҳам дурахшонтар. бале. барои суҳбат ташаккур. шом бахайр. шоми шумо исрати бахайр. хуш. ташаккур зиёд. хеле саломат бошед. хушам омад. саломат бошед. хуш бошед. салом алейкум. шоматон бахайр бошад. шоми шам бахайр шуд. номи шумо? ҳасанҷон мансуров ҳастам. ҳасанҷон мансуров. куҷое мехонед, кор мекунед? ҳам мехонам, ҳам кор мекунам. дар куҷо кор мекунед? дар радиои овози тоҷик кор мекунам. ҳамчун албатта муҳаррир, ҳам диктор кор мекунам. дар бахши англисӣ ва дар докторантури PhD академияи илмҳо таҳсил мекунам, курси аввал. саломат бошед. хуб, ин барномаи шоми душанбе аст ва ҳарчӣ ки мегӯем дар мавриди ободкориҳо, дар мавриди тозакориҳо ва дар мавриди зебоиҳои душанбешаҳр. ман мехоҳам андешаҳои шуморо нисбати ин шом бифаҳмам. бале, чӣ хеле ки ба ҳамаи мои шумо маълум аст, душанбе яке аз шаҳрҳои зеботарини рӯи олам аст. душанбера дар умуман дар маҷмӯъ дар тамом шаҳри сабз мегӯянд ва воқеан яке аз шаҳрҳои зеботарин пойтахти тоҷикони ҷаҳон душанбе шаҳри мо рӯз аз рӯз, сол аз сол пешрафт истодааст, обод шуда истодааст, гулгуншукуфон шуда истодааст. чӣ хеле ки мебинед, маним дар шаҳри душанбе, маним дар марказ ҳастем, дар
نزد هیکل شاه اسماعیل سامانی چقدر شهر زیبا، چقدر تازه، چقدر ساختمان ها، آبادی های شهر گفتن 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت وقت گفتن هم کم است، زیرا که خیلی به خیلی شهر دوشنبه ما آباد ایستاده است و البته سهم رئیس شهر دوشنبه، رئیس جوانی ما که ما فخر میکنیم با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که اینقدر با در نقشه های من بعدشان که انشاءات های نو، بناهای نو در پیش است و البته شهر دوشنبه زیباترین شهر در دنیا است. تشکر. من به شما شام رو بخیر میخونم و این صورت خوش. تشکر. و اگر اجازه باشد 2 مثال درباره شهر دوشنبه یک باشد. مرحبا. عاشقت گلها دوشنبه، عاشقت دنیا دوشنبه، در محبت در ملاحت شهری به هم تا دوشنبه، در محبت در ملاحت شهری به هم تا دوشنبه. زنده باد دوشنبه. سلامت باشه. شما هم زنده باشه. تشکر. و ما در همین نوتای برنامه عزیزان گمان میکنم وقتی اون رسیده که با شما خیر و خوش کنیم، زیرا که اون فرصتی که در دست داشتیم، اون فرصتی که در اختیار داشتیم به اتمام رسید. شام پشت سر شد، شب فرا رسید. من شب رو برایتان با خیر میخونم و شب خوش، استراحت نقص و تا نزدیکترین دیدار. خیر عزیزان. کفایه. زنم در بدنی ای هموطنان میشنوید این زدنی دل، بار منم آن دل که زنم در بدنی دل شاد کنید از دل پاک زن سخنی دل، ای هموطنان میشنوید این زدنی دل. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور لفظی خوشی آمیخته با علی مادر. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور لفظی خوشی آمیخته با علی مادر. درایم من از این شادی دیدار، بگذار شود در بزبای گریفتار، رقص دو بهر ساز دل و رقصیدنی دل، ای هموطنان شنوید این زدنی دل. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور لفظی خوشی آمیخته با علی مادر. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور لفظی خوشی آمیخته با علی مادر. آزادی هم آبادی و گنجم، دیگر نبود طاقت غم طاقت رنجم، باید به هم شاد شود حال من دل، ای هموطنان شنوید این زدنی دل. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور لفظی خوشی آمیخته با علی مادر. از شهری دوشنبه شنوید از دل کشور لفظی خوشی آمیخته با
خوشی آمد با الله مادر از شهر دوشنبه شنوه از دل کشور نفسی خوشی آمد با الله مادر از شهر دوشنبه شنوه از دل کشور نفسی خوشی